Kung naay kaliwat og diabetes ang atong family unya, lain ang atong mga paminaw, kawon ka ini kagabi og sige kag pangihi, magpatan-aw na gyud ka sa imong blood sugar ana niya. What are the early signs of diabetes? Kasagaran nga early signs ang uban na mga tol sila ilang panglawas, di sila kasabot og naunsa na. Di sila kasabot pero hinguhaw kaayo. Actually, I think medyo late na kana bitaw kung naisamad unya dugay maayo. Dili na early. Apan mo ni kasagaran nga makaaghat nato nga magpa-check up ta sa atong sugar. Para nako ang isa sa pinaka background ana, kung naay kaliwat og diabetes ang atong family unya, lain ang atong mga paminaw, kana pong pukawon ka ini kagabi og sige kag pangihi. Yun, magpatan-aw na gyud ka sa imong blood sugar ana niya. Nya dili ra enough mga higala nga katong patupok ra bitaw, nanglan ka nagitawag og fasting blood sugar.